Yoshai v'seis elyon, v'tzal Shaddai Yisronon. So, we're in Unit 10 now. Talking about 1st and 2nd Kings. Estamos en la unidad 10 hablando sobre Primera y Segunda de Reyes. Now with Kings we have the same idea that we had with Samuel, where it's one book instead of two. En Reyes tenemos lo mismo que en el caso de Samuel, que es Primera y Segunda, pero es solamente un solo libro. Now there are some differences though between Kings and Samuel in the way that they were written. Ahora hay una diferencia en la forma que Reyes fue escrita en comparación con los otros. It appears that Samuel is probably a single author. With Kings, it's very clearly multiple authors. En el caso de Samuel se ve que es solamente un autor, Samuel. Sin embargo, en Reyes se ve que son múltiples autores. So, in particular, we know that because of the amount of time that 1st and 2nd Kings covers. You're talking about 350 years that these books are covering. El libro de Primera y Segunda de Reyes cubre un espacio más o menos de 300 años, por tanto, lo más probable es que hubo diferentes autores que contribuyeron al libro. But you can also see it in the content of the book itself. There are places where you can see that there was more than one author. También en el contenido del libro mismo ve que hubo la intervención de más de un autor. So, for example, I have there 2 Kings 18:5. Segunda de Reyes 18:5. So we're told that Hezekiah is the greatest king that Judah ever has, and that there was no one like him who came after him. Dice que Ezequiel ha sido el rey más importante, más grande que tuvo Judá, y que no ha habido otro rey como ese. That is until we get to 2 Kings 23:25. Hasta que lleguemos a Segunda de Reyes 25. 23 a 25. At which point we're told that Josiah is the greatest king that Judah ever had, and there was never anyone like him before or after him. Después ahí dice que Josías fue el rey más importante, más grande que ha dado, y que no ha habido ningún rey como ese. Por tanto, hay una contradicción. So the easiest way to understand that is that at the time that was written about Hezekiah, it was true, and at the time that was written about Josiah, it was true. Because you have two different authors. Tanto como la mejor forma de entenderlo es que ambos casos son correctos. Lo que pasa es que son dos autores que ven a uno como más grande que el otro. And that is not a problem for our understanding of inspiration. That's not a problem for saying that God is the ultimate author of the book. Eso no es un problema en visualizar ahí la inspiración de la palabra y de que Dios sea el autor de esos libros. It's no more difficult for God to supervise the writing of this over a lot of time with several authors versus a little bit of time with one author. No es difícil de que Dios supervise este libro a través de tantos tiempos, como lo mismo que Dios puede supervisar un libro en un corto tiempo, y Él controla todo lo que tiene que ver con la inspiración. So we just want to make sure we're paying attention to what's actually in the text. Lo que queremos es estar seguros que pongamos atención a lo que está realmente en el texto. Okay. Kings was most likely completed during the exile. El libro de Reyes se completó más o menos para el tiempo del exilio. So 2 Kings 25 and Jeremiah 52 are very, very similar, almost identical. Segundo Reyes 25 y Jeremías 22 básicamente son bien similares. So that suggests that it was during the exile, and maybe Jeremiah was the final editor for 1st and 2nd Kings. Sugiere que fue para el mismo tiempo del exilio, y que el mismo Jeremías pudo haber sido parte
evaluó Segunda de Reyes. So there's a basic outline is there in the notes for you. First came Solomon. Okay, el desglose está aquí. Primero vino Salomón. Okay, and then the longest part of the book is the divided kingdom. Después, la parte más larga del libro es el reino dividido. Okay, and then the end of the book focuses just on Judah. Y el final del libro se enfoca específicamente en Judá. Okay, and there are two key questions that First and Second Kings is trying to answer. Hay dos preguntas clave que Primera y Segunda de Reyes quiere explicar. Okay, so one of them is the question of the covenant with David. Una de ellas es el pacto con David. So who is the son of David? ¿Quién es el hijo de David? Right? And then remember, this is written during the exile, or it's finished during the exile. Recuerden, esto fue terminado más o menos para el tiempo del exilio. So they have been removed from the land. They've been judged by God. O sea, Dios le pasó juicio y fueron removidos de la tierra. So Kings is looking at the book of Deuteronomy and is asking, why have we been judged? Entonces, el libro de Reyes está mirando al libro de Deuteronomio y está preguntando por qué es que hemos sido juzgados. Not that they're surprised that they've been judged, but they want to know the particular reasons in order to be able to repent. No es que estén asombrados por que están exiliados o juzgados, sino que quieren saber específicamente por qué razón. Okay. Now, for the most part, I look at Kings and don't spend much time in Chronicles. Yo miro más el libro de Reyes y no paso más de tiempo en el libro de Crónicas. But First and Second Kings cover the same material that Second Chronicles cover. Primera y Segunda de Reyes cubre básicamente el mismo material que el libro de Segunda de Crónicas. And there are reasons that we have both books. There are differences between them. Y hay una razón por la cual tenemos dos libros distintos, porque hay razones que son distintas en los libros. So, Kings is probably written during the exile, whereas Chronicles was written after the exile was over. Reyes fue escrito durante el exilio y Crónicas fue escrita después del exilio. So they're written to different audiences with different purposes. O sea, están escritos a diferentes audiencias con diferentes propósitos. Kings talks about both Judah and Israel, so the northern and the southern kingdom. Primera de Reyes habla sobre el reino dividido, el reino del norte y el reino del sur. Whereas Chronicles just talks about Judah. It doesn't talk about the northern kingdom. Y la crónica solamente trata de Judá y no trata con el reino del norte. Right, so different audience, different purpose. Por tanto, hay un propósito distinto y una audiencia distinta. Well, Kings is asking the question, why did we fail? Where did things go wrong? Reyes hace la pregunta es, ¿por qué hemos fallado? ¿Por qué hemos sido juzgados? Whereas Chronicles is asking the question, how do we rebuild? Y crónica es, ¿cómo vamos a reconstruir todo? So you have a people in exile asking, where have we sinned? Tenemos una persona en exilio que están preguntándose por qué hemos pecado, en qué hemos pecado. Whereas with Chronicles, you're dealing with a people who have returned from exile and are asking, well, how do we do things right? En crónica vemos a personas que han sido retornados del exilio otra vez, ¿cómo podemos mejorar todo y hacer todo bien? And so in Kings, the focus is very much on Deuteronomy. O sea, Reyes entonces es un enfoque sobre el libro de Deuteronomio. Whereas in Chronicles, the focus is more on the temple and on the rules for the temple that David created. Mientras en Crónica el enfoque es más sobre el templo y las reglas y normas que David había establecido para ello. So I spend most of my time in Kings because it gives me more history than Chronicles does. Entonces yo paso el tiempo mayormente en Reyes porque me da más información e historia. But there are times when we will draw on Chronicles, particularly with Hezekiah and Josiah. Pero a veces vamos a ir atrás hacia Crónica cuando hablamos de Ezequiel y Josiah. Josías. Yeah. So let's go ahead and begin looking then at 1 Kings 1 through 11. Vamos a ver Primera de Reyes 1 al 11. Okay. So at the beginning of 1 Kings, David is a very old man.
Al principio de Primera de Reyes ya David es un hombre anciano. So, and he is soon going to die, but he has promised Solomon that Solomon will be king after him. Pronto va a morir, pero ha prometido que Salomón es quien va a reinar después de él. The problem is that Solomon has an older brother named Adonijah. Lo que pasa es que Salomón tiene un hermano mayor que se llama Adonijah. Adonijah. Yeah, and Adonijah very much wants to be king instead of Solomon. Y él quiere ser el rey. So, now I'm not going to walk through the details of the two attempts. So Adonijah tries twice to become king. And both times Solomon prevents it. Adonías intenta 2 veces de establecerse como rey, pero Salomón le destruye sus planes en esas 2 ocasiones. So in 1 Kings 1, we see David before he dies publicly announcing that Solomon is going to be king. En Primera de Reyes entonces tenemos a David anunciando que después de su muerte Salomón sería el rey. And that puts a stop to Adonijah's first attempt at the throne. Y eso es lo que para el primer intento de Adonías de apoderarse del trono. In 1 Kings 2, Adonijah makes a second attempt on the throne. En Segunda de Reyes, Adonías intenta por segunda vez adueñarse del trono. By this time, David has passed away, and so Solomon handles it on his own. Para este tiempo ya David no está ahí porque había muerto. Entonces Salomón toma el asunto en sus propias manos para evitar que coja el trono. At the end of David's life, he had, what's the metaphor that I would want to use? Do you know what I mean by loose threads? Loose there threads? Yeah, there were Yeah. loose threads. And Sí. so at the end of his reign, David had left some loose threads. He had left some enemies around that Solomon was going to need to deal with. Al final, antes de la muerte de cuando se murió David, resulta él dejó unos cabos sueltos en buen español. And so Solomon is able in 1 Kings 2 to take care of those problems and establish that he is the king of Israel. En Segunda de Reyes, Salomón fue quien pudo atar esos cabos juntos y arreglar el problema que había dejado David y logró hacerlo para tomar el reino. And I think when we read 1 Kings 2 and see how clever Solomon is, that we come away impressed with him already. Cuando leemos Primera de Reyes capítulo 2, vamos a ver y nos impresiona cómo Salomón pudo bregar con ese asunto. Right? So you're beginning to wonder, could this be the son of David? Entonces uno comienza, debido a que el individuo es bien sabio, podrá ser realmente el hijo de David. And then we're even more impressed when we get into chapters 3 and 4. Y nos impresiona mucho más Salomón en el capítulo 3 y 4. Right? We see this great prayer of Solomon, and we see the Lord's response to his prayer, Vemos una oración fabulosa de Salomón y cómo Dios responde a esa oración. where the Lord tells Solomon that he can ask for whatever he wishes. Vemos a Dios diciéndole a Salomón, lo que tú quieras, pídelo. So, and Solomon doesn't ask for wealth, he doesn't ask for power, he asks for wisdom to be able to govern God's people. Y él no pide poder ni riquezas, meramente pide sabiduría para gobernar al pueblo. And God is so pleased with his request that he says, I will not only give you wisdom, but I will also give you the power and the wealth that you did not ask for. Dios estuvo tan impresionado con la oración de Salomón que él dijo, como no me pediste riquezas ni poder, pues te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar todo eso So junto. we see Solomon's great wisdom in justice and being able to understand the human heart. Vemos también su sabiduría en cuanto él aplicaba la justicia, como él podía discernir en lo que es justo. For example, we have that famous story about the baby that the two women claim to be their own son and how he handles that. Vemos como él, la historia de estas 2 mujeres que se clamaban que ese hijo era de ellos y como él lo solucionó. So we also see the growth of his kingdom. Vemos el crecimiento también de su reino. While Solomon is king, Israel grows all the way out to the Euphrates River. Cuando él toma el reinado, Israel crece inclusive hasta el río Éufrates. So it's the biggest that
Israel's kingdom ever grows. Ha sido la vez que más grande los hijos de Israel crecieron. El reino de Israel. So as we come to the end of chapter 4, it really seems as though Solomon might be the son of David that was promised. Y cuando llegamos hasta el capítulo 4, Primera de Reyes, parece ser que, caramba, posiblemente sea el hijo de David que se prometió. And then when we get to chapter 5, we see that Solomon begins to build the temple. En el capítulo 5, entonces vemos a Salomón construyendo el templo. And we see how expensive the temple is. We see the amount of work that it took and the amount of time that it took to build. Y vemos cuán caro era el templo y el tiempo que se tomó para construirlo. But then we see our first problem with Solomon. Ahora comenzamos a ver entonces por primera vez un problema de parte de Salomón. In the middle of describing the construction of the temple, it talks about the construction of Solomon's palace. Comienza entonces que a la medida que está construyéndose el templo, a la mitad vemos que se narra entonces que Salomón está construyendo un edificio para él. Solomon's palace is twice as big as the temple. El palacio que construyó Salomón es 2 veces más grande que el mismo templo. And it takes twice as long to build. Y toma el doble en construirse de tiempo. Do we see maybe the beginnings of pride in Solomon? Vemos aquí quizás posiblemente el principio de orgullo de parte de Salomón. Do we see that in his great wisdom, he may be trusting in himself instead of trusting in the Lord? Quizás vemos en su supuesta sabiduría que en vez de estar confiando en Dios, está confiando en sí mismo. Is his heart beginning to turn away from God? Su corazón se está quizá tornando, apartando de Dios. Well, he hasn't turned entirely away from the Lord. He's still, on the whole, faithful to the Lord. No es que se ha tornado totalmente en contra de Dios, porque todavía sigue permaneciendo fiel a Dios. These are just shadows. Son sencillamente sombras, They're hints of what might be coming later. son un la de lo que puede venir. Because in chapters 8 and 9, we have the dedication of the temple. Porque en el capítulo 8 y 9 tenemos la dedicación del templo. And Solomon's prayer in 1 Kings 8 is something that we can still learn from, that we should still study. Y now. la oración de Salomón en el capítulo 8 es algo que podemos estudiar y aprender mucho de ello. It's a model of how to pray, and there's really wonderful theology. Es un modelo para imitar y tiene una gran teología detrás. And we see that the Lord responds favorably to his prayer. Vemos que el Señor responde favorablemente a su oración. That the Lord promises to make Solomon even greater than he already Y was. que Dios promete hacer a Salomón aún más grande de lo que era. And he promises to make the temple the place where he is especially known in all the earth. Y Él promete hacer el templo el lugar donde Dios se va a revelar de una manera especial. So as we get into chapters 9 and 10, we continue to see Solomon's greatness grow. En el capítulo 9 y 10 vemos otra vez en progreso crecimiento de Salomón. We see that he's becoming even more wealthy. Se está convirtiendo aún más rico. It says at one point that he makes silver and gold as common as regular stone in Jerusalem. Dice que el oro y la plata se convierte como algo tan común como, as common as what? It's just, what's that? Stones. A stone. That's Tan right. común como las piedras. We also see that other kings are now coming to visit him and to learn from him and to see how wise he is. Y ahora vemos que vienen reyes de otras partes de la tierra para conocerle a él y conocer de su sabiduría. This is where the story about the Queen of Sheba coming to visit him, this is where that Aquí es happens. donde surge entonces la historia de la reina de Seba que viene a visitarle para adquirir en su conocimiento. But at the same time, if you read carefully, you begin to see more hints of problems. Pero si leemos cuidadosamente, ya vamos a estar viendo como que ya está viendo problemas, señales de problemas en su vida. So, in the book of Deuteronomy, there were laws given for how the kings of Israel were supposed to govern. En el libro de Deuteronomio se dan instrucciones de cómo es que los reyes de Israel deberían conducirse. It says that they were not supposed to accumulate many horses for Se themselves. supone que no hubieran adquirido
muchos caballos para sí. And yet in this passage we read that Solomon had acquired many horses. Y en ese pasaje leemos que Salomón había adquirido montones de caballos. It said that the kings were not supposed to acquire many wives. Se decía que el rey no debía tener muchas mujeres. And yet here we see Solomon acquiring many wives. Y ahora tenemos aquí a Salomón adquiriendo montones de mujeres, esposas. It warned the Israelites that a bad king would abuse his people. Advierte que un rey abusaría de sus... Stop. No, I'm sorry. You're okay. It No. happens. Nada usaría de No, I have it on vibration. I don't know why it's not. Don't worry about it. I'm sorry. It's funny. What was that again? I'm entertained. So they're warned in Deuteronomy that a bad king will abuse them and take advantage of them. Se advierte en Deuteronomio que un rey vendría y abusaría de ellos y tomaría ventaja de ellos. That he'll raise their taxes very high and that he'll take their sons and their daughters to be his servants. Que aumentaría las tarifas, los impuestos y que tomaría sus hijos e hijas para sí. And yet here in Kings we see that Solomon had raised taxes and that he was taking their sons and their daughters to be his servants. Y ahora vemos aquí que él aumentó los impuestos y que tomó a las hijas y las hijas para ser siervos de él. So we see Solomon doing the things that Deuteronomy said not to do. Y ahora vemos aquí a Salomón haciendo las cosas que se dice que un rey no debe hacer en el libro de Deuteronomio. So that finally when we get to 1 Kings 11, it's not that big a surprise that Solomon falls away. Cuando llegamos en Primera de Reyes 11, no es sorpresa ver cómo se ha caído Salomón. For the one who is attentive to God's word, all the warning signs were there that this was coming. Para aquellos que estaban pendientes de las señales que Dios da sobre él en particular, se vería que todas las advertencias estaban ahí. We see that Solomon had hundreds and hundreds of wives and that they worshipped foreign gods. Las mujeres de él, dice la palabra, que eran cientos y cientos de ellas y que adoraban a dioses paganos. And his wives turn his heart away from the Lord and he begins to worship Y those sus other gods. esposas viraron su corazón en contra de Dios, hacia los ídolos, hacia la adoración de dioses. Before I go on, let me make one extra point here. Quiero hacer un punto adicional antes de continuar. The Bible never says that it is wrong for a man to have more than one wife. And in fact, we have lots of examples of men having more than one wife. La Biblia nunca dice que era incorrecto que un hombre tuviera más de una mujer. But we have no examples of it ever going well. Pero nunca tenemos un ejemplo de que las cosas fueran bien si tuviera más de una mujer. Every time you see somebody who has multiple wives, it goes badly. Siempre que tú ves a alguien que tiene más de una mujer, las cosas iban mal. So some things don't need to be said explicitly. You can figure it out just by Pues hay watching. cosas que no se tienen que decir explícitamente, se sobreentienden al mirar. So that might be less important for us in our culture today. Eso quizás sea menos importante en nuestra cultura hoy. But when missionaries go to other parts of the world and are doing missions work there, it's not unusual for men to have multiple wives. Pero cuando van los misioneros a otras partes del mundo, no es inusual encontrar personas que tengan más de una mujer. And as your churches grow and mature, and you begin to look at sending out missionaries, Y mientras la iglesia va creciendo y creciendo y van enviando misioneros, this is the sort of question that some of those missionaries might run into. esa es una pregunta que quizás un misionero llegue a hacerse. So that may seem like it's a long way off in the future for some of you, Para nosotros quizás algunos de eso esté bien lejos en el futuro. but I wanted to mention to you now so that when it comes up, you've already thought about it. Pero se lo menciono para que si acaso surge en tu vida futura, haya ya pensado sobre el particular. Okay, so back now to 1st and 2nd Kings. Te regreso a Primera y Segunda de Reyes. So Solomon, his heart has been turned away from the Lord to follow other gods. Pues Salomón ya su corazón ha sido cambiado para seguir detrás otros dioses And so God brings judgment against Solomon. y Dios trae juicio en contra de Salomón. Remember, according to Deuteronomy, if they
obeyed, they would be blessed, and if they disobeyed, they would be cursed. Recuerden que de acuerdo a Deuteronomio, si ellos obedecían iban a ser bendecidos y si desobedecían iban a ser maldecidos, castigados. And now with the covenant with David, as the king goes, so goes the nation. Y así, I'm sorry, what was that? Now with this covenant with David, we see that as the king goes, so goes the nation. Okay. Vemos aquí en el pacto hecho con David que según el rey va, así va a seguir también la nación. So Solomon represents Israel at this point. Salomón representa a Israel en este momento. So if he is unfaithful, then his people will be judged. Pues si él es infiel, su gente van a ser juzgada. And so God says that he is going to take 10 of the tribes away, not from Solomon, but from Solomon's son. Okay, dice que Dios dijo que iba a quitar a 10 de las tribus de los hijos de Salomón. So that the kingdom will now be a southern kingdom and a northern kingdom. Para dividir entonces en un reino norte y un reino del sur. So in the south, you have Judah and Benjamin. En el sur va a tener a Judá y a Benjamín. And then in the north, you have all the other tribes. Y en el norte va a tener el resto de las otras tribus. Right? And this is happening because of Solomon's unfaithfulness. Y eso está ocurriendo debido a la desobediencia de Salomón. And yet God says he will not take the kingdom from Solomon, but from Solomon's son, because of his great love for David. Okay, dice que no, él no va a quitarle el reino a Salomón. I'm sorry. So he won't take the kingdom from Solomon, but from Solomon's son, son. Okay. because of his love for David. Okay. Como él ama a David, él le va a quitar el reino a Salomón, pero no a los hijos de Salomón. Okay. Now, normally when I'm teaching this over the course of a year, we take a break from 1st and 2nd Kings. Usualmente cuando estamos estudiando esto por un año completo, tomamos un receso entre Primera y Segunda de Reyes. And we spend a little bit of time talking about wisdom literature. Hablamos sobre literatura de sabiduría. Now, we don't have enough time for me to spend a lot of time talking about wisdom No literature. tenemos tiempo para hablar sobre el libro de sabidurías. But most of the Proverbs were written or collected by Solomon, so we will take a minute. Pero muchos de los proverbios fueron por Salomón, por tanto vamos a tomar tiempo a tratar un poco sobre los proverbios. So, wisdom literature is written for people in covenant with God. Literatura de sabiduría están escritas para los hijos de Dios que están en un pacto con Él. It's written for people who are governed by God and whose lives are characterized by God's worship. Son personas que escrito para personas que adoran a Dios y son gobernados por Dios. So it's assuming, the book of Proverbs is assuming these ideas of covenant and law and worship are present. Por tanto, los libros de Proverbios, por ejemplo, presuponen que están los elementos de ley, de adoración, law, worship, So law, worship, and covenant. y pactos. So, and it's seeking to teach God's covenant people how to live wisely and skillfully in their everyday lives. Y busca enseñarle al pueblo de Dios de cómo vivir de una manera sabia y productiva. And so there's a lot of the wisdom literature that is looking at creation and asking how God intends for human beings to live. Mucha de la literatura apunta a ver hacia la creación y cómo la gente debería vivir. So that's important to know that the wisdom literature is very practical. It's very down to earth. La literatura de sabiduría es una literatura práctica, Okay. ¿verdad? Para que la gente aprenda a vivir en esta tierra sencilla. Now let me point out to you this letter D. I think this is very important to point out. La letra D. It says that the wisdom literature gives advice about how things normally work. Que este tipo de literatura da información a cómo las cosas deben funcionar. So these are proverbs, not promises. Son proverbios y no son promesas. So I'll give you an example of what Un I mean by ejemplo. this. Okay? Raise up a child in the way he should go, Levanta cría al niño en la manera que debe seguir and when he is older, he will not depart from y it. cuando él se ponga viejo no se apartará de ella. That is a proverb, not a Eso promise. es un proverbio, no es una promesa. Most of the time, normally, if you raise a child
to follow the Lord. Casi todo tiempo, si tú crías un niño para seguir al Señor, When the child is older, then he will walk with the Lord. cuando el niño se ponga más viejo, pues usualmente pues andará con el Señor. Even if he has a period of time where he walks away, normally he'll come back. Aunque hay un tiempo en que se pueda descarriar, eventualmente regresará nuevamente a los caminos. But not always. Pero no siempre. It's not a guarantee. No es una garantía. It's a proverb, not a Es un promise. proverbio, no una promesa. Okay, and we must remember that when we're reading the Y Proverbs. eso debemos pensarlo cuando estamos leyendo el libro de los proverbios. That is probably the most common mistake that I see in Ese es un reading, gran error común que yo veo wisdom literature. Yeah. cuando leemos la literatura de sabiduría. Okay, so so wisdom literature reflects the entire range of human experience. Pues literatura de sabiduría abarca toda el concepto de sabiduría de la raza humana. So you'll see advice about money and marriage. Vamos a ver entonces consejos sobre el matrimonio y sobre el dinero, There's poetry that's about love, that's about sex. poesía sobre sexo, sobre amor. You get meditations on suffering that are part of wisdom literature. Va a haber meditaciones sobre lo que es el sufrimiento. Right? There's lots of advice about gossip or about honesty, about Mucho how to co- use your speech. Muchos consejos sobre la honestidad y el chisme. So, but it comes down to living your everyday life with skill and with grace. Entonces se resume todo a esta literatura a enseñarte cómo vivir una vida sencilla, tranquila y con sabiduría. So let me point out something else about Proverbs as well. Voy a señalar algo sobre el libro de Proverbios adicionalmente. So, and you may already be aware of this, but I think it doesn't hurt to repeat it. Quizá ya está al tanto de esto, pero no vale la pena repetirlo. So Proverbs is divided into 31 chapters. Proverbio se divide en 31 capítulos. For most months of the year, there are 31 days. Para cada mes del año usualmente hay 31 días. And I suspect that it was divided up that way on Yo purpose. creo que se fue dividido de esa manera a propósito. So I encourage my students at the Geneva School to try reading one chapter of Proverbs a day for a whole month. En la escuela donde yo enseño, yo fomento a los estudiantes que lean un proverbio todos los días al mes. And then when the month is over, do it again. Y cuando termine el mes, que vuelva otra vez y lo haga. Right? That it's meant to be read over and over again, and it's Porque- meant to be read a little bit at a time. Porque está hecho para leerse continuamente, poquito a la vez, pero continuamente y continuamente. Okay. A little bit more specifically about Proverbs. Algo más específico sobre el libro de Proverbios. So I am now on page 3 Está en la on- página 3, on letter D, en la letra D, the outline of the book. el desglose del libro. So there is actually an outline to the book of Proverbs. Hay un bosquejo sobre el libro de Proverbios. Okay, so the first 7 verses of the book are a prologue, or they're an introduction. Los primeros 7 versos son una introducción. So the wisdom begins with the fear of the Lord. El temor de Jehová comienza pero sabiduría comienza con el temor a Jehová. And that wisdom is available to everybody. Y sabiduría está disponible para todo el mundo. Right? If you're young or you're old, if you're male or you're female, if you are well educated, if you're not well educated. Que si tú eres viejo, eres joven, eres hembra o varón, educado o no educado, la sabiduría hay para ti. That the Proverbs are written to help people who are not wise become El wise. proverbio está escrito para que la gente que no sean sabios se conviertan en sabios. So then the next 9 chapters talk about reasons to seek wisdom. Los próximos 9 capítulos hablan las razones por las cuales deberemos buscar la sabiduría. So it's not specifically about what wisdom is, it's an encouragement to seek wisdom. No es tanto que dice qué es la sabiduría, más bien que debemos buscar la sabiduría. And in these chapters, we repeatedly see 2 women being described. En unos capítulos se hablan de 2 mujeres siendo descritas. So we have Lady Wisdom on the one hand, La señora sabiduría and we have Lady Folly on the other y hand. tenemos la señora insensata. So, and sometimes Lady Folly is referred to as an adulteress. Y a veces la mujer insensata hace referencia como una mujer adúltera. And the point here is to show you this is what wisdom offers you,
And this is what folly offers you. Entonces, básicamente para enseñar que esto es lo que la sabiduría te ofrece versus esto es lo que la insensatez te ofrece. And just as the adulteress offers you things that she can't actually give you, so also foolishness offers you things that it can't actually Como la give you. adúltera te ofrece cosas que realmente no te puede dar, así también la insensatez te ofrece cosas que no te puede dar realmente. So much of the rest of the book are actually now the specific proverbs, Y el objeto del libro básicamente son los proverbios como tal. the particular wise sayings that we're supposed to Los study. dichos sabios que se dicen. So sometimes there are sections that have themes. Hay secciones que tienen temas. So, for example, Proverbs 13 has a lot of information about money. Proverbios 13 tiene mucha información, por ejemplo, sobre el dinero. And Proverbs 18 has a lot of wisdom about speech. Y Proverbios 18 tiene mucha sabiduría sobre lo que es la comunicación. But then some chapters are just, there are 12 different topics going on. Pero otros capítulos sencillamente son diferentes tópicos ahí consecutivos. You also have a collection of proverbs that were collected by King Hezekiah's scribes. En los escribas de Ezequiel también hay unos proverbios que se colectaron. And then we have some sayings by these men, Agur and Lemuel. We don't know who they were. Tenemos algunos dichos de Agur y Lemuel que tampoco no sabemos quiénes son esas personas. But I want to point out to you this famous poem in Proverbs 31 at the end of the book. Pero sí quiero enseñar un poema bien importante al final del libro de Proverbios. It's this poem about the excellent wife. El poema de la mujer excelente. So what I want to point out is that this is actually another way that we see Lady Wisdom imagery in the book. Eso es una manera también de ver a esta imagen de la mujer sabia en el libro. So the book begins with talking about Lady Wisdom, and it ends with talking about this excellent wife who lives out wisdom. in her Proverbio everyday life. comienza con la mujer que le llama, que es la sabiduría, la compara con una mujer, y termina con una mujer virtuosa en el último capítulo. So there actually is a plan with the way that Proverbs was put together. O sea que hay un plan realmente como fue confeccionado el libro de Proverbios. I've given you some things that you can study in the book of Proverbs, some ideas for ways that you can study Proverbs. Te he dado aquí ideas de cómo poder estudiar el libro de Proverbios. Okay. Any questions ¿Una at this pregunta? point? That's probably all that I'm going to say about Proverbs. So, Yeah. God's covering the people, so this is not for the unbeliever, and they can't apply that. The unbeliever can learn from and can apply El the book of incrédulo puede Proverbs aprender y puede aplicar esto. because it's describing how life is supposed to work. Porque habla de lo que, cómo es la vida y cómo debe de funcionar. But Proverbs, the audience of Proverbs is God's covenant people. Pero la audiencia realmente es el pueblo del pacto. So it's written for God's people, but those who don't believe can still learn from it. Está escrito para el pueblo de Dios, sin embargo, gente que no sea del pueblo de Dios podría también beneficiarse y aprender de That ello. might even be a way then that you'd see someone who is growing in spiritual interest come to faith in Christ. So ¿Puedo saber eso? that might be a way, if you had someone who was interested in learning more about Proverbs, that might be a way of seeing a non-Christian come to faith in Okay. Christ. Que podemos usar el libro de Proverbios, si hay alguien que tenga interés en él, y usarlo para evangelizar. Good question. Okay. All right. Let me talk for just a yes. Among the people outside the covenant, it might be attracted to them because it's a little reality. Exactly. Yeah. Instruction. Yeah, absolutely, absolutely. So I mean, this is how reality is supposed to work. That's what Proverbs is telling us. This is the way it's supposed to be. The non-Christian doesn't have the advantage of being in that covenant relationship with the Lord, of having received God's word, of having the Spirit dwelling within them, to be able to rightly understand the world around them. But that doesn't mean that Proverbs is still describing the way human beings and human life were supposed to function. So yeah. Esto se puede utilizar realmente, aunque no es un libro escrito para los impíos como tal, pero como son cosas prácticas de la vida, el impío puede aprender de ella, intentar aprender de ella,
aunque no tienen el Espíritu de Dios, aunque no compran, pero como son cosas prácticas del diario vivir, pueden ser instruidos por medio de los proverbios. And that is the difference between the people of the covenant and the people outside the covenant, because we as God's people, not only we got the knowledge and instruction, but also we got the power, the Holy Spirit and the life of Christ, so that we can put in practice all that knowledge. Yes. And that's what wisdom is all about. Yes. Yeah. Oh, yeah. Absolutely. Absolutely. So, It's like wisdom is a goal for the thinking mind. Like Greek philosopher, they love wisdom. So right. if Right. it's applicable and it is true and they realize it's true, then Right. they accept it. Yep. That's Absolutely. not tied to God, obviously, but tied to the To how? Yeah. Sure. Absolutely. Let me spend a couple minutes talking about Ecclesiastes here, because I'm looking at the time and realizing how much we still have to go. So, just a couple of minutes about Ecclesiastes. Vamos a hablar un poquito sobre el libro de Eclesiastés, unos minutos. Ecclesiastes is one of the most difficult books in the Bible to understand. Eclesiastés es uno de los libros más difíciles que hay. We don't know who wrote it. No sabemos quién lo escribió. So, I mean, some folks think it was Solomon. Algunos piensan que fue Salomón. Some folks think that it was actually written after the exile. Piensan algunos que fue escrito después del exilio. I'll say I actually think it was written after the exile. Yo creo que fue escrito después del exilio. I think that there are some clues in here that show that it definitely was not Solomon. Creo que hay unas claves que implican de que no fue Salomón. But that's not something I'm willing to argue about. Es algo que no deseo argumentar. There are good Christians who believe that Ecclesiastes was given to us by God who disagree. Hay gente que piensa que el libro de Eclesiastés fue dado por Dios y no están de acuerdo de que fue Salomón. But that does make it difficult to interpret in some ways. Pero eso lo hace un poco difícil para interpretar unas cosas. What's clear is that there are two key words or Lo que key está claro aquí phrases. es que hay dos palabras claves. Okay, the first is this idea of vanity, La primera es la idea de la vanidad or another way of translating would be to say meaningless. o cosas sin sentido. So the other phrase is the phrase under the sun. La otra frase es debajo del sol. So I think what the book is getting at is that if all we have is life under the sun, Si lo que tenemos, dice el libro para mí, si lo que tenemos es la vida bajo el cielo, is that it's vain to try and find meaning and purpose. es realmente vano encontrarle el sentido a la vida, si meramente es vivir por vivir. And so as we read it, we're supposed to be having a conversation with the preacher in which he's telling us what he's observed and what he thinks. Mientras estamos leyendo, debemos pensar que estamos hablando con el predicador del libro para ver qué él piensa sobre esto. We're supposed to be then asking questions about our own lives, Debemos hacer preguntas sobre nuestras propias and vidas, about our own culture. sobre nuestra propia cultura. Right. But it's a difficult book to understand, but Pero es un libro difícil de entender, pero I think that today it could be a really, really helpful book to study, especially with younger people. Pero creo que es un libro interesante que hoy se puede estudiar y ayudaría a los más jóvenes. I actually think that this would be a good book to use for an evangelistic Bible study on college campuses. En los campos universitarios sería un bueno para utilizarlo para un círculo de estudio. But it's raising the questions about what is life about. Porque levanta la pregunta de para qué es la vida, de qué es la vida, de qué se What compone. is our purpose in life? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? What does money mean? ¿Qué significa dinero? What does sex mean? ¿Qué significa sexo? What does entertainment mean? ¿Qué significa entretenimiento? What does hard work mean? ¿Qué significa trabajar duro? What's the point of any of it? ¿Cuál es el punto de estas cosas? And if you're working with someone who asks questions like that, then this can be a way to have some really fruitful discussion that eventually leads to talking Y about si habla Christ. con una persona que tiene preguntas como esta, eventualmente a través de ello puede quizás ayudarle a llegar al conocimiento del Señor. So I've given you a couple of ideas here for studies that you could do in Ecclesiastes as well. Por tanto, esto también lo puedo utilizar con el libro de Eclesiastés, con estas ideas que le he dado. All right. So that's really all the time we have to talk about wisdom literature. So
One day I will ask Solomon's forgiveness for that. I Algún guess. día le pediré perdón a Salomón porque hemos dedicado tan poco tiempo a esta parte de lo que es la sabiduría. But right now I want to go ahead and get back into 1st and 2nd Kings. Pero vamos para atrás nuevamente a Primera y Segunda de Reyes. So this means Unit 11. Kings what? We're in Unit 11. Unidad 11. Yep. So this brings us then to 1 Kings chapter 12. Nos lleva a Primera de Reyes capítulo 12. Okay. So Solomon has died. Salomón ya ha muerto. Okay, and his son Rehoboam is now king. Su hijo Roboam ya es rey. Right? And so we're going to see that what happens next happens, one, because of God's judgment against Solomon. Vamos a ver que lo que acontece ahora ocurre en primer lugar porque el juicio de Dios sobre Salomón. But it also happens because of Rehoboam's foolishness. Y también ocurre por la insensatez de Roboam. We talked about this some last Saturday, this idea that something can be done by God and by us at the same time. Hemos hablado de este tema de que algo puede transcurrir que sea de parte de Dios también y el hombre también esté envuelto. So who sent Joseph into slavery? Did God send Joseph into slavery? Yes. Did Joseph's brothers send him into slavery? Yes. ¿Quién mandó, por ejemplo, a la esclavitud a José? ¿Fue sus hermanos? Sí. ¿Pero también fue Dios? Sí. Did Pharaoh harden his own heart, or did God harden his heart? It's both at the same time. ¿Faraón endureció su corazón o fue Dios que lo endureció? Right? Fueron ambos. That's the Reformed doctrine of concurrence. Esa That's es what we la call that. doctrina reformada de la concurrencia. Right? So, and we see the same thing happening here in 1 Kings Y chapter. aquí vemos lo mismo en Primera de Reyes 12. Right? So, the Israelites gather together to make a request of Rehoboam. Los realistas se reúnen para hacer una petición a Roboam. So they say to him, "We loved your father Solomon. He was a great king, Le digo, nosotros amamos a tu padre que fue un gran rey, but he was really hard on us. pero era muy fuerte con nosotros. Our taxes were high, and he put us to forced labor. Los impuestos estaban elevados y nos puso a trabajar demasiado forzado. So we're asking you to lighten the burden that you ask us to Y le carry." estamos pidiendo que Señor baje un poquito la carga, quítanos un poco la carga. So Rehoboam says, "Let me think about it." Roboam dijo, voy a pensarlo. So he goes to talk to his council of elders, the older men who are supposed to guide him and help him make wise decisions. Él fue a pedir consejo con los ancianos que se supone que le den consejos. And they advise him to listen to the people. Y ellos le dijeron, escucha al pueblo. If you will listen to them, they will love you forever. Si tú los escuchas a ellos, te amarán para siempre. So then Rehoboam goes and talks to his friends. Ahora viene Roboam y comienza a hablar con sus amigos. Rehoboam is young, and so are his friends. Roboam es un joven y también sus amigos. So young people are not always known for making very good decisions. Personas jóvenes a veces son conocidas por no hacer las mejores decisiones. And sometimes if they get a taste of power, they can be especially rash in the decisions that they make. Y si tienen poder y autoridad, pueden ser hasta muy drásticos en sus decisiones. It's always fun for me to teach this to 12 and 13-year-olds Eso es bueno a mí me encanta enseñarlo a los de 12 y 13 años, because they almost always agree, yeah, that's exactly what we're like. porque siempre están de acuerdo, así que somos nosotros. It would be good for us to listen to those who are older than us. Sería bueno escuchar a gente mayor que nosotros. So, Rehoboam's friends say, "Don't listen to the old men. Los amigos de Roboam le dicen, no escucha a los viejos esto. You're the king. You can do whatever you want. Tú eres el rey, tú eres que puede hacer lo que tú te dé la gana. If they're complaining about how hard it is, then make it even harder." Si ellos están preocupados y quejándose porque ha sido difícil, hazlo más difícil para ellos. And so Rehoboam listens to his friends instead of listening to his elders. Y Roboam, en vez de escuchar a los ancianos, escuchó a los jóvenes. And he tells the people that he is not only not going to make things easier, that he's going to raise their taxes and make them work even harder. Él le dice al pueblo, no solamente no lo voy a hacer más fácil, lo voy a hacer más difícil y le voy a aumentar más los impuestos. So is this happening because Rehoboam is foolish? Yes. Is it also happening because God had promised to judge? Yes. ¿Está pasando esto porque Roboam es un necio? Sí. También porque Dios prometió que iba a pasar juicio.
también. And so 10 of the tribes announce, we want nothing to do with you, we're forming our own kingdom. Eso es, 10 de las tribus se cansaron y dijeron, no, no queremos hacer nada de ti, nosotros vamos a hacer nuestro propio reinado. And so they take one of Solomon's old enemies, a man named Jeroboam, and they make him king. Entonces Jeroboam, un enemigo de Salomón, ellos lo toman a él como rey. God actually offers Jeroboam the same promise that he offered David. Y sin embargo, Dios le hace la misma oferta a Jeroboam que le hizo al mismo David. He says, if you will be faithful to me, then I will give you a kingdom that lasts forever. Él le dijo, si tú eres fiel a mí, yo te daré un reino que es para siempre. Of course, he offers that knowing that Jeroboam is not going to be faithful. Pero él también le ofrece eso sabiendo que Jeroboam no va a ser fiel. Jeroboam is so concerned for power that he does something very, very foolish. Jeroboam está tan interesado en el poder que hace algo que es bien necio. He says, the people are still going to go to the temple in Jerusalem to worship. La gente van a continuar yendo a Jerusalén para adorar al templo. And if I let them do that, then they will be faithful to the king of Judah instead of being faithful to me. Y si yo permito que ellos vayan allá al templo, entonces van a terminar siendo fiel al rey de Judá y no a mí. And so he creates 2 golden calves. Y ahora él crea 2 becerros de oro. And if that reminds you of what we saw back in Exodus, Eso quizás les recuerda lo que vimos en Éxodo. it's supposed to remind you of it. Debe de recordarle. That's on purpose. Eso es a propósito. Okay, so he puts one in the northern part of his kingdom and one in the southern part of his Él kingdom. pone un becerro en la parte norte del reino y uno en la parte sur del norte del reino, la parte final. And that way, no matter where you live in Israel, you have no reason to go to Jerusalem. De esa manera, no importa donde tú vivas en el reino del norte, no tienes excusa para ir a Jerusalén, puedes quedarte allí. And so the Lord sends a prophet to speak to Jeroboam. Y Dios entonces le manda un profeta a hablar con Jeroboam. He tells him that because of his idolatry, that the kingdom will be taken away from his children. Él le dijo, como tú has sido un idólatra y por tu idolatría, el reino va a ser quitado de tus hijos también. And he tells them that one day a king will come who's descended from David, Y un día vendrá un rey que desciende de David, and that his name will be Josiah, y su nombre será Josías. and that he will come and destroy all of these things that you have built. Y él va a destruir todo lo que tú has construido aquí. Jeroboam doesn't change his ways. Jeroboam no cambia de parecer. He's more concerned with maintaining his power than he is with being faithful to the Lord. Estaba más preocupado por tener el poder que serle fiel a Dios. And so now you have a divided kingdom. You have Israel in the north and Judah in the south. Y ahora tenemos un reino bien dividido, Judá en el sur y Israel al norte. And as we get into chapters 15 and 16, we see that the kingship works very differently in the north and the south. En el capítulo 15 y 16 vemos que el reinado, el sistema de reinado, trabaja muy distinto en el reino del norte. So we get a man like Asa, who's king in Judah. Tenemos un hombre Asa, que es un rey en la área de Judá. He rules for 40 years. in Él the south. reina por 40 años. And he is a godly man and a godly Y king. es un hombre piadoso y un rey piadoso. During Asa's reign, Israel has 5 different kings. Durante el reinado de Asa en el sur, Israel tiene montones, how many kings? 5. 5 reyes distintos. So 1 king in Judah, 5 kings in Israel. O sea, uno que en Judá nada más, y en ese tiempo 5 allá en Israel. And none of those kings are related to each other in Israel. Y ninguno de esos reyes están relacionados. So they become king by killing the guy who came before him. Ellos llegan al reinado matando al rey que estaba anterior. So the land of Israel is filled with violence. Por tanto, la tierra de Israel está llena con mucha violencia. Whereas in Judah, with this godly king, the land has stability and peace. Mientras en Judá, con este rey Asa, hay tranquilidad y paz. Eventually, near the end of Asa's reign, a man named Omri becomes king in Israel. Al final del reinado de Asa, en el sur, en el norte, hay un hombre llamado Yeah. Omri que se convierte en rey. And Omri has a son
who becomes king after him, and his name is Ahab. Y Omri, después de él, tiene un hijo que se llama Ahab, que se va a convertir en rey de Israel. And Omri and Ahab are especially wicked kings. Y Omri y Ahab son hombres bien malvados, reyes malvados. Because they not only continue to have the golden calves, they also introduce Baal worship to No Israel. solamente tenían los becerros de oro para adorar, también trajeron la adoración a Baal. And they begin to actively persecute those who are faithful to the Lord. Y comenzaron a perseguir a aquellos que realmente eran fieles al Señor. Okay. Are there questions about this? Does this make sense so far? Okay, in reference to the point a few minutes ago, talking about that God accomplishes his purposes, you know, regardless, you know. Mm-hmm. And you mentioned the example, you know, the Joseph. Mm-hmm. He was decreed by Uh-huh. God to be a Uh-huh. his brothers. Right. Okay, so it would be theologically correct, if you will, that we can say there is a synergistic work God and men to accomplish God's purpose. You know, because there are some big controversies, especially the Armenian controversy that the men can throw out the plans of God because men can resist the grace of God or can resist God's will. Mm-hmm. So, I've been talking with people about that, and Okay. that's what they imply. You know, God can decree something and he has plans to do something, but because the behavior of man, he has to change his plan or something. Okay. That's not- Okay. So, can you call that like a synergistic work? And we got it. Well, I mean, usually when we use the language of monergism and synergism, we're talking about salvation in particular. We're usually talking about salvation in that case. So yeah, I don't know that I want to. I don't know that I want to use categories that we would normally use to refer to salvation to refer more broadly to God's providential rule over creation. I'm more comfortable using the language of concurrence. Concurrence. I'll write it up here. No es que haya una lucha, el hermano está diciendo que si hay una lucha entre Dios y los hombres, donde hay gente que aluden de que el hombre tiene libertad para frustrar los planes de Dios y viceversa, si eso es algo como sinergismo. El hermano dice que el profesor, de que le gusta más la palabra concurrencia y no sinergismo, porque sinergismo tiene que ver más con la salvación y no tanto con los eventos del hombre. So the idea of concurrence, we usually talk about concurrence when we're talking about the doctrine of providence. Concurrencia tiene que ver con la doctrina de la providencia. And it's that understanding that that God rules, he governs his creation in such a way that that we still make real decisions. Ese entendimiento de que Dios reina y cumple todas las cosas, pero aún así nosotros tomamos decisiones. Right, so that our decisions still matter and we're still morally accountable for Nuestras them. decisiones son importantes y también somos responsables por ellas. So it's not that God is waiting to see what we do and then responding to it. No es que Dios está esperando que después cuando Él hace algo para que tú respondas. And he's not changing his plans based upon what we Y no do. está cambiando los planes basados en lo que tú y yo vamos a hacer. So that God is ruling and accomplishing his purpose in such a way that we still make real Dios decisions. está reinando y cumpliendo sus propósitos, pero de tal manera que aún nosotros somos responsables. And I think the passages we've looked at, such as Joseph, such as Pharaoh, such as Rehoboam, show that God's purposes will stand
but that he rules in such a way that our decisions still matter. Y estos ejemplos que hemos visto en la Biblia, en el libro de Éxodo, Faraón, José, básicamente son claros de que Dios sigue siendo soberano, cumple su propósito, pero aún así los hombres están activos en esos planes. So Calvin has a good discussion of this in the Institutes. Calvino en las instituciones de la religión cristiana tiene un capítulo sobre esto. And Bavinck has a good discussion of it as well. So Bavinck también tiene una discusión does buena. John Frame talks about it too in his systematic theology. Michael Horton talks about it in his. So there's a number of systematic Hay theologies. muchas teologías sistemáticas reformadas que tienen buenas discusiones sobre este mismo tema, sobre la concurrencia. So we still want to make a distinction between God's decrees and God's intentionality. Because the God and the covenant, God bless people when they obey. If he make a promise, if you obey, I bless you. If you disobey, I curse you. This Deuteronomy, yeah. So in that case, the intentionality element is more prominent because God acts depend how the people behave. But that is only in the sense of the covenant. That's in the sense that, and I mean, that's what we see. You know, from our perspective, this is what we see. But I mean, God is the providence and plan of God of such a nature that it includes our disobedience. That even our disobedience is part of God's sovereign plan. Yes, but because our decisions still matter, because our decisions are still real, it's right for God to say to Israel, you disobeyed, and so there's curses. You obeyed, and so there's blessing to be had. And I mean, that's still the way that he treats us as well, except that we're united to Christ. And Christ is the new Israel that has obeyed on our behalf, such that we receive the covenant blessings. So I don't see anything there that would be a problem in terms of understanding how God is absolutely sovereign, and yet Es que a veces de nuestra propia that's a lot to try and translate, I can resume it. De nuestra propia perspectiva, aparentemente parece así como que nosotros estamos en un tirijala entre Dios y los hombres, pero dentro de la mente de Dios eso está ya hecho. Todo lo que va a salir para su voluntad, ¿verdad? Y aunque de nuestro punto de vista se ve así, del punto de vista de Dios se ve tan distinto. Él lo ve todo con ya un completo. I need to go ahead and keep pushing forward. We're not going to finish at this point, so we're not going to get done if I don't go ahead and push. So we have this great evil that has arisen with Ahab and Omri. Ahab y Omri, tenemos un gran mal que surge con estas personas. And in response to that, God raises up a new kind of prophet. Y en respuesta a esto, Dios levanta un profeta distinto. So we've had prophets previously in the Old Testament. Hemos tenido profetas en el Antiguo Testamento anteriormente. Most of the time those men were giving advice or were giving warnings to kings and priests. La mayoría del tiempo esta gente estaba dando consejo a los reyes, a los sacerdotes. This kind of prophet is going to have additional responsibilities. Pero este profeta va a tener otras responsabilidades adicionales a los otros profetas. So these prophets are going to be God's prosecuting attorneys. Van a ser como los fiscales de Dios. So such that they are going to come and accuse God's people when they have broken the covenant. Ellos son los que van a venir a acusar al pueblo de Dios cada vez que el pueblo de Dios quebrante el pacto. In the same way that a lawyer might charge a defendant with a crime in a court of law, these men will also be charging God's people with being covenant lawbreakers. De igual manera que un juez pudiera acusar, tratar y juzgar a una persona por un crimen, así estos profetas también van a venir a juzgar al pueblo de Dios. So, and the first of this new kind of prophet is Elijah. Y Elías es uno de estos primer profetas de esta índole. So, I have here a list of some of Elijah's miracles. Tenemos aquí una lista de los milagros de Elías. Right. We also have this encounter
that Elijah has with the prophets of Baal. También tenemos este encuentro que tuvo Elías con los profetas de Baal. So this is one of these fantastic stories that we have in the Old Una Testament, historia fantástica que encontramos en la escritura del Antiguo Testamento. right, where they have this competition, where they seek to call down fire from heaven, and whoever's God responds is the real God. Donde hay una competencia y el Dios que dé respuesta a este, que será establecido. So, and of course, Baal doesn't respond, De hecho, Baal no responde. and so Elijah begins to make fun of the priests of Y Baal. Elías comienza a mofarse del sacerdote de Baal. There is sarcasm in your Bible. Hay So it's sarcasmo en la definitely there. Biblia. So he's making fun of them. He's mocking Se them. está burlando de ellos. And then he calls for them to drench with water the sacrifice that Y he's él, going y to él le offer. pide que cojan el lugar de sacrificio, lo llenen de agua. Fire comes down and burns up the sacrifice and the water and the Y stones. que el fuego bajó del cielo y quitó todo el agua, se consumió todo lo que había ahí. And there's this moment of triumph, of victory. I think Elijah thought that all the people were going to return to the Lord. in Hay that un moment. momento ahí de victoria y Elías pensó que quizás el pueblo iba a retornar a Dios, But then they don't return to the Lord. pero no regresan al Señor. Despite what they've seen, the people continue to be unfaithful. A pesar de ver lo que vieron milagroso, la gente siguieron siendo infieles. And so that when Ahab's wife Jezebel threatens to kill Elijah, he runs away. Y a Acab, cuando su mujer amenaza a Elías que iba a matarlo, Elías va y huye. And I think most of you probably remember this story where Elijah is at Mount Moriah. He's been fed by ravens. Y algunos se acuerdan de la historia donde está Elías en el monte Moría y ahí estaba y los cuervos le dieron alimento. And the Lord speaks to him and says, Elijah, why are you here? Y Dios le habla y dice, Elías, ¿por qué tú estás aquí? Right? And we have an earthquake and we have fire and we have a whirlwind, and God is not in any of those. Hay terremoto, hay un torbellino y Dios no está en ellos. It's as though God is rebuking Elijah in a very gentle way. Es como Dios que está regañando a Elías de una manera muy suave. So you thought that my power was going to be seen in big, flashy, showy things. Tú pensaste que mi poder iba a ser manifestado en cosas extravagantes y ruidosas y fuertes. But that's not the primary place that we find God's power. Pero eso no es donde encontramos realmente el lugar primario donde encontramos el poder. His power is at work in a quiet way, El poder de Dios se manifiesta de una manera tranquila, callada, changing human hearts, winning cambiando people back to him, corazones. right? Elijah, why are you here? Elías, ¿por qué tú estás aquí? And in the end of his ministry, Elijah is disappointed and bitter. Al final de su ministerio, Elías está decepcionado y amargado. God gives him 3 final tasks to do before Dios le da his ministry is over. tres obras, últimas obras que él tiene que hacer. He's supposed to appoint a new king in Syria. Tiene que nombrar en Siria un rey nuevo. He's supposed to appoint a man named Jehu to be king in Israel. Tiene que determinar, proclamar a Jehu como rey sobre Israel. And he's supposed to appoint a man named Elisha to be his successor as prophet. Y también tiene que asignar a Elías, a Eliseo, para que sea su sucesor. And Elijah only does one of them. Y Elías solamente hace uno de ellos. He only appoints Elisha. He doesn't do the other 2. Solamente nombra a Eliseo, pero no hace las otras 2 cosas que Dios le pidió. And then he disappears from the story for several chapters. Después desaparece de la historia por varios capítulos. See, Elijah wanted the people to return to the Lord. He wanted to see the salvation of Israel. Elías quería que el pueblo se retornara a Dios, quería ver la salvación del pueblo. And he thought that was going to happen with that encounter with the prophets of Baal. Y él pensó que eso iba a ocurrir después del encuentro que él tuvo con los profetas de Baal. And we see his disappointment and his sorrow at the end of his life. Y vemos su amargura y la tristeza de él al final de su vida. But I'm so glad that we have the New Testament, Pero estoy contento de que tenemos el Nuevo Testamento. because this is not the end of Elijah's story. Porque ese no es el final de la historia de Elías. See, if all we had was the Old Testament,
this would be it for Si Elijah. tuviésemos solamente el Antiguo Testamento, esto sería todo para Elías. But in the Gospels, we go up on the Mount of Transfiguration, Pero en el Evangelio vamos al Monte de Transfiguración and it's Moses y está Moisés and Elijah y Elías who meet with the glorified que se Christ. encuentran con el Cristo glorificado. And Elijah has to wait until Jesus comes to see what he had been longing to see. Y Elías tuvo que esperar hasta que viniera el Cristo resucitado para ver lo que añoraba ver. But he does get to see it, Pero sí lo llega a ver. right? It just takes longer. Solamente and toma un longer. tiempo más largo. So both Moses and Elijah get to see the thing that they had been waiting to see. Por tanto, tanto Elías como Moisés logran ver lo que ellos ansiaban ver. But it has to wait until the coming of Christ. Pero tenía que esperar hasta que la venida de Cristo. Now, there are so many interesting things here that we could talk about in regard to Ahab. Podemos hablar cosas interesantes aquí sobre la historia de Acab. He really is just an awful, awful man. Acab realmente es un hombre bien, bien malo. But the way that he dies is one of my favorite stories in the Pero de la Bible. manera que él muere es de las historias mías favoritas. So Ahab went through his entire life disobeying God and defying God. Acab vivió su vida desafiando a Dios, yendo en contra de Dios. And at the end, well, in the last battle that he was ever to fight in, En su última pelea que sostuvo, he had asked a prophet of the Lord how things were going to go. él había preguntado al profeta de Dios cómo iban a transcurrir las cosas. And the prophet told him that he was going to die in battle. Y el profeta le dijo, tú vas a morir en la batalla. Well, Ahab didn't want to hear that. Pero Acab no quería escuchar eso. So he was fighting alongside the king of Judah. Él estaba peleando al lado del rey de Judá So he convinced him to switch clothes with him. y le convenció que cambiara la ropa con él. And that way the people would think that the other king was Ahab and that Ahab was just a nobody, an ordinary soldier. Y lo hizo para que las personas creyesen el enemigo de que Ahab era el otro y el otro no era Acab. He was hoping somehow by doing this that the prophet would be wrong. Él that he estaba would live. diciendo, si yo hago esto, el profeta se va a equivocar. And then the text says El texto dice that there was an archer fighting for their enemies. dice que había un arquero de los enemigos peleando. He doesn't even have a name. No tiene ni nombre, no se menciona el nombre. He's just a guy, Era un individuo, right? He has one arrow left, tiene solamente una flecha and he has no one to shoot it at. y no sabe a quién tirarle porque no So tiene a quién tirarle. he just shoots it up into the air to see what will happen. Viene lo tira al aire And it kills Ahab. y de momento mata a Acab. You cannot run from God. No puedes correr, escaparte de So Dios. it's one of my favorite stories in the whole Es una de las Bible. historias más favoritas mías en la Biblia. Those who would seek to defy God's will Aquellos que desafían la voluntad de Dios are completely wasting their time. están perdiendo su tiempo. So I'm glad you laughed because I think we're supposed to laugh. Me alegro que se rieron Right, porque la verdad so que creo que we're- se supone que nos riamos. But when we laugh at things like that, it helps us to laugh at ourselves too. Cuando reímos de esas cosas también nos reímos de nosotros mismos. Because sometimes I'm pretty foolish. Porque a veces as well. yo soy necio. And I deserve to be Digo, laughed él es at. necio. Yeah, and I deserve to be laughed at in those moments. Y merezco que se me rían. So it's good to be able to laugh at ourselves a little bit, even as we're laughing at Ahab. Y debemos reírnos a nosotros mismos como nos reímos de Ahab. Okay. Acab. Decree of God, we cannot change the decrees of God. What's that? Nobody can change God's decree. Nope, that's right. Nobody can change them. Nadie So, puede cambiar not los even decretos de Ahab. Dios. Right? So let's talk for just a minute about Elisha, and then we'll take a break. Vamos a hablar de Eliseo y tomar un receso. Okay? So Elisha is Elijah's successor. Eliseo es el sucesor de Elías. So, and we have this account of the transfer of power, Tenemos este recuento sobre la transferencia del poder, right, where Elijah is assumed into heaven in a chariot of fire. donde Elías es llevado al cielo en un carruaje de fuego. And when that happens, Elisha finds that he has received Elijah's power to be able to minister. Y cuando eso ocurre, Eliseo encuentra que él recibió el poder de Elías para llevar a cabo la misión. And I have there a list of both Elijah and Elisha's miracles. Y tenemos aquí en los documentos los milagros que hicieron tanto Eliseo como Elías. I think it's interesting that Elisha repeats many of Elijah's miracles. Es interesante ver que Eliseo repite muchos de los milagros que hizo Eliseo. But when Elías, perdón. Elisha does them, they're bigger
Cuando Eliseo lo hace, son mayores and he does more of them. y hacen más aún. So, and Elisha is faithful to do what God tells him to Y do. Eliseo es fiel a hacer lo que Dios le ordena. He finishes what Elijah had left undone. Él termina lo que Elías no terminó. In particular, we want to talk about how Elisha anoints Jehu to be king of Israel. En particular, queremos ver cómo Eliseo unge a Eliú para ser sucesor. So Elisha sends one of his assistants to go anoint Jehu to be king. Entonces Eliseo manda a uno de sus súbditos para ungir a Eliú. And it's really interesting what happens. The man goes to Jehu and says, I have a message for you. Entonces el hombre va a Jehu y le dice, tengo un mensaje para ti. Right? And he takes him into a private room, Lo tiene en un lugar privado, en un cuarto privado, tells him that he's going to be king of Israel and anoints him with oil, y le dice que él va a ser el rey de Israel y lo unge con aceite. and then he runs away as fast as he Y can. después corre, huye, Because I think he knows how many people are about to die and he doesn't want to be around for it. porque yo creo que él sabe cuánta gente van a morir y dice, yo no quiero estar ahí cuando eso ocurra. Jehu has been commanded to execute all of Ahab's family because of their idolatry. Jehú fue comisionado para exterminar toda la familia de Acab. And he does that. He does everything that God tells him to do Y there. él hace todo lo que Dios le ordenó hacer. And he destroys all of the prophets of Baal Y él as well. destruye todos los profetas de Baal también junto con ellos. But there are two things that Jehu does that will be a problem later on. Pero hay dos cosas que Jehú hace que van a ser un problema luego. First of all, he kills the king of Judah as Primero, well. él mata el rey de Judá. See, Ahab's daughter had married the king of Judah's son, La hija de Acab se había casado con el hijo del rey de Judá. so that Ahaziah, the king of Judah, was actually related to Ahab. Que Jehezía realmente estaba relacionado con Acab. So, strictly speaking, Jehu was not wrong to kill him as well. Estrictamente, Jehú no estaba errado en matar al rey de Judá, But it means that there is no one on the throne of Judah anymore. pero eso significa que ahora no va a haber nadie en el trono de Judá. So remember that Ahab's daughter had married into the royal family. Acuérdate que la hija de Acab se había casado a la familia real. She worships Baal, Ella adora a Baal and she seizes the throne of Judah y ahora ella quiere buscar el trono de Judá. and tries to kill everyone descended from David that E she can intenta find. matar a todos los que descienden de David. So I'm going to come back to that in just a minute. Vamos a regresar a esto luego. Okay? The second thing that Jehu does Lo that segundo que hace Jehú, is that he does not get rid of the golden calf idols. él no elimina, destruye los becerros de oro. So in the moment that we think maybe he's going to be a godly king, he becomes more worried about keeping power than he does about En el pleasing God. momento que pensamos que él va a ser un gran rey, vemos que él está fallando porque tiene más interés en mantener el poder. Okay? So that's what's happening in Israel. Jehu is king. In the south, this woman Athaliah has become queen. Entonces Jehú está en el norte siendo rey y la mujer, what's her name again? Athaliah, it's letter B. Joyada, Wait a minute. Joyada, We are here. That's her. o Atalía, entonces toma el poder de la región de Judá. And she tries to kill all the descendants of David. Ella intenta matar todos los descendientes de David. Right? It's revenge because of what had happened to her family. Es venganza por lo que le ocurrió a su familia. But the high priest is still faithful to the Lord. Pero el sumo sacerdote todavía sigue siendo fiel a Jehová, a Dios. And he and his wife hide the youngest son who's still alive from David's line. Y ellos, el esposo y el esposo, son fieles y albergan al hijo pequeño, whose son was that one? What's that? Descendant of David. Descendant of David. Al último que quedaba ahí, descendiente de David. So the little boy's name is Joash. El niño pequeño que escondieron es Joás. And they Joás. keep him in the temple
to keep him secret and to keep him safe until he's old enough to become king. Y lo protege metiéndolo, guardándolo en el templo hasta que crezca y pudiera tomar el reinado. So once he's old enough to become king, they arrest Athaliah and have her executed. Pues Atalaya, cuando él crece, ya él tiene la edad para ser rey, cogen a Atalaya, esta mujer, y la arrestan. And they put Joash on the throne, and he is, for the most part, a very good king. Pone entonces a Joás en el trono y en esencia él es un buen rey. Right? But after this high priest dies, Jehoiada, Pero después que se muere el sumo sacerdote que lo escondió, his heart wanders away from the Lord as well. el corazón de él se va apartando de Dios. Okay? So let's take a short 5-minute break.